अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में 11 इंपोर्टेड लग्जरी कारें जब्त, 5 करोड़ का जुर्माना। शादनगर में ऑटो कैनाल में गिरने की वजह से 8 अफराद जख्मी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं होंगी सस्ती, वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। और अफगानिस्तान तालिबान के हवाले सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में आरटीए हुक्काम की जानिब से पहली मरतबा टैक्स की अदायगी के बगैर चलाई जाने वाली इंपोर्टेड और लग्जरी कारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। हुक्काम ने तकरीबन 11 गाड़ियों को जब्त कर लिया और उन गाड़ियों पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। उन गाड़ियों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के लिए 40 टीमें तश्कील दी गई थीं और कल अचानक तनक़ीद की गई। हुक्काम का कहना है कि मनसूबाबंद तरीके से पिछले 6 माह से उन गाड़ियों पर नजर रखी गई थी। ओहदेदारों ने टैक्स की अदायगी के बगैर चलाए जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लेने का इंतबाह दिया है। हैदराबाद में वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद खातून की मौत हो गई। पुराने शहर के छतरी नाका ओपुगुड़ा की साकिन 50 साला पुष्पा पेंटम्मा ने हफ्ते की शाम कोरोना से बचाव के लिए दिए जाने वाले वैक्सीन लेने के लिए घोड़े की खबर के इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची और कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के कुछ देर बाद चक्कर महसूस की, जिसकी वजह से उस खातून को आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए दवाखाना ले जाया गया, जहाँ उस खातून की मौत हो गई। उस खातून की लड़की का कहना है कि उनकी वालदा वैक्सीन लेने से कब्ल सेहतमंद थी। वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत वाक़ई हो गई है। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत की दूसरी मंजिल से एक शख्स ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक सलमान नामी शख्स एक दुकान में काम करता था। उसका ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। इस दौरान दुकान में रखे ज़ायद 10-50 लाख रुपये गायब हो गए और वहां के मालिक ने बाज़ मुलाजिमीन पर शुबा जाहिर किया, जिनमें सलमान भी शामिल था। आज उन तमाम को पुलिस स्टेशन लाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही थी कि सलमान ने पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा शादनगर के कुंदूर गो मंडल के माधोपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये ऑटो कैनाल में गिर गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये ऑटो शादनगर से मुट्टूपुर की सिमत जा रहा था। उस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए और राहत काम शुरू करते हुए मुसाफिरीन को बचा लिया। मुकामी अफराद ने जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर शादनगर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ज़िले करीमनगर में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये हादसा इतवार की रात तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के तुम्मापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस लारी से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के बालानगर के नौजवान की शादी ज़िले करीमनगर के चंपाडंडी मंडल के वेदुरु गोट्टा की रहने वाली लड़की से अंजाम पाई। इतवार को लड़की वालों के घर पर एक दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें लड़के के तकरीबन 50 रिश्तेदारों ने शिरकत की। ये अफराद हैदराबाद के कुकटपल्ली में बस डिपो के बस के जरिए तकरीब में शरीक हुए। उस तकरीब के बाद हैदराबाद वापसी के दौरान बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस लारी से टकरा गई। उस हादसे में दुल्हे के तकरीबन 30 रिश्तेदार जख्मी हो गए। उनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने ये बात बताई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तरक्की पसंद इत्तेहाद की साबिक़ा हुकूमत की तरफ से सन 2013-2014 में तेल की कीमतों को कम करने के मकसद से जारी करदा तेल के बांड्स की अदायगी मोदी हुकूमत कर रही है और अब तक 60,205.67 करोड़ रुपये सिर्फ सूद में अदा किए गए हैं। उसके पेश नज़र तेल की कीमतों में फौरी तखफीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने नामा निगारों को बताया कि मार्च 2021 तक तेल बांड के 1,30,923.17 करोड़ रुपये के बकाया और सन 2025-2026 तक उसकी सूद के साथ अदा किए जाने हैं। अभी तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये हर साल सिर्फ बतौर सूद अदा किए जा रहे हैं। अब तक मोदी हुकूमत ने 60,205.67 करोड़ रुपये बतौर सूद अदा किए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेल की कीमतों को कम करने के लिए ये ऑयल बॉन्ड जारी किया था और तेल की मार्केटिंग कंपनियों पर इसका बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि साल 2024-2025 तक एक साल में 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अदायगी करनी होगी।
افغانستان میں غیر متوقع طور پر طالبان نے مکمل طور پر ملک پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد صدر افغانستان اشرف غنی نے استعفیٰ پیش کرتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے طالبان ملک کے کئی علاقوں میں قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اتوار کو دارالحکومت کابل میں بھی طالبان نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اشرف غنی نے طالبان کو حکومت منتقل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صدارتی محل میں طالبان کو حکومت حوالے کرنے کے سلسلے میں بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی تجربہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 11 ستمبر تک امریکی فوج کو افغانستان سے واپس طلب کر لینے کے اعلان سے طالبان کی ہمت افزائی ہوئی ہے، اور امریکی صدر کے اس اعلان سے افغانستان کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے گزشتہ چند دنوں سے ملک کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تجارتی پروازیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ پینٹاگن کے ترجمان کے مطابق امریکی افواج نے اب ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک کنٹرول کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، جسے افغان ہم منصبوں کی حمایت حاصل ہے۔ تجارتی پروازیں جاری ہیں، البتہ اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ اتوار کو طالبان کابل میں داخل ہوئے، جس کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیا۔ افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد دارالحکومت کابل میں اتوار سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر چلے جانے اور کئی وزراء کے استعفاؤں کے بعد کئی افراد ملک چھوڑ کر چلے جانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اسی کوشش میں اتوار کی رات سینکڑوں افراد کابل میں واقع حامد کرزئی ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے تاکہ وہ کسی محفوظ ملک منتقل ہو سکیں۔ ایئرپورٹ پر سینکڑوں افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ایئرپورٹ کے رن وے پر رکھے گئے طیاروں میں چڑھنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئرپورٹ پر اچانک سینکڑوں افراد کے داخل ہونے کے بعد ایئرپورٹ پر تعینات امریکی سیکورٹی نے انہیں ایئرپورٹ سے باہر نکالنے کے لیے ہوا میں فائرنگ شروع کر دی، جس میں چند افراد زخمی ہو گئے۔ پیر کی صبح تک بھی سینکڑوں افراد ایئرپورٹ پر ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ کئی خاندان گھر دار چھوڑ کر سونا چاندی نقد رقم لے کر ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ طالبان کی حکومت میں وہ ملک میں نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے 64 ممالک نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے ہیں، جس میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان چھوڑنے کے خواہش مندوں کی محفوظ اور منظم روانگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ بشمول 64 ممالک نے مشترکہ بیان پر دستخط کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم غیر ملکی شہریوں اور افغانوں کی محفوظ اور منظم طریقے سے روانگی کو محفوظ بنانے اور ان کا احترام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت اور اختیارات ہیں، وہ افغانستان میں انسانی جان و مال کے تحفظ اور سول آرڈر کی فوری بحالی کے لیے ذمہ دار اور جوابدہ ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں 11 امپورٹڈ لگژری کاریں ضبط، 5 کروڑ کا جرمانہ۔ شاد نگر میں آٹو کینال میں گرنے کی وجہ سے 8 افراد زخمی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فی الحال نہیں ہوں گی سستی، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا بیان۔ اور افغانستان طالبان کے حوالے صدر اشرف غنی ملک سے فرار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔